Sweden. Asa ka sa Sweden? We are from Luleå, Sweden. Lulio. Shout out daw. Adi, kaming grupo ko sa kami lahat. Mga taga Sweden, mga Altani sa Sweden. Hello guys, I'm with Banat and I'm with Alvin and Tourism. And then si Rabi. And then si Banat 5. Ayan. Si Atty. Harry Roque. Spox Hour. Picture kami sa'yo. Yeah, sure. Thank you. Ito, para may... Akala ko mabibigyan ako kasi sabi nila pag double agent ka daw mabibigyan. Ay, marami ako. Ay, ano kaya? O, libreng lafang. Libreng lafang sa Duterte Street.